पाक वास्ते हाफिज मुहम्मद अशरफ नक्शबंदी कादरी साहब आपनो मुल्तमिस है कि आप तशरीफ लाओ और साडे करूब अज़हान कुरान करीम की रोशनी नाल मुअत्तर फरमान। हाफिज मुहम्मद अशरफ कादरी नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. آمنت بالله صدق الله